orang lain. Oh, I see people moving. Saya lihat orang-orang terus Young bergerak. men. Anak-anak muda. Maybe you felt hatred. Mungkin Anda merasa dibenci. There's a better way to fight. Ada cara terbaik untuk berjuang. Hate will not win. Saudara, kebencian tidak akan bisa menang. God will put His love into your heart, Allah akan tempatkan kasihnya dalam hatimu. and you will become a new Dan person. engkau akan menjadi manusia yang baru. God's love will flow through Oh, you, kasih Allah akan mengalir dalam hidupmu. and you will help Dan engkau akan ditolongnya. Engkau akan ditolong. to be lifted. Papua akan diangkatnya. Yes, yes. Ya, You leave that old behind. engkau tinggalkan manusia lamamu. Say no more. Bilang tidak lagi. I'm receiving the new life. Saya sudah dapat hidup yang baru. So I want you to pray with me. Saya ingin saudara doakan, ikuti doa saya. You see, there was a preacher. Ada seorang pengkhotbah, His name was also Peter. namanya juga Petrus. And he preached one day, Petrus satu kali berkhotbah, and the people felt pricked in their hearts. dan orang merasa ada sesuatu di hati mereka. Maybe you feel that. Anda juga mungkin merasa You itu. feel touched in your heart. Anda merasa hatimu lagi dijamah, disentuh It's Tuhan. like something is touching you Seperti inside. ada sesuatu yang menjamah di dalam batinmu. That's the Holy Spirit Itu adalah Roh Kudus calling you. sementara memanggil engkau. Let's pray. Mari berdoa. This is mighty. Ini luar biasa. Lift up your hand. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. I'm going to ask you pray after Pastor Hizkiah, Saya minta engkau ikuti doa pendeta Hizkiah. but pray out loud. Doakan dengan nyaring. Would you say, God, I come to you in Jesus' name. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, aku datang kepadamu dalam nama Yesus. I believe you died for my sins. Aku percaya engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Jesus, I receive you. Yesus, aku menerimamu. Come and live in me. Datang dan tinggallah di dalamku. I confess Jesus is Lord. Aku akui Yesus adalah Tuhan. I repent. Aku bertobat. I change my mind. Aku ubah pikiranku. I cannot save myself. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Only Jesus saves. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Thank you, God. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Oh, rejoice. Bersukacitalah saudara. Rejoice. Bersukacitalah. Your sins are forgiven. Dosa-dosamu telah diampuninya. Sins are forgiven. Dosa-dosamu telah diampuni. Rejoice. Bersukacitalah. No more shame. Tidak ada lagi rasa malu. You shall not be ashamed. Engkau tidak akan dipermalukannya. Jesus took your shame. Yesus yang menanggung rasa malumu. This is good Inilah news. kabar baik. Nabira. Nabire. I thank you, God. Aku bersyukur ya Allah. Where there has been some unrest, Ada begitu banyak hal. let the peace of God be Biar there. damai sejahtera Tuhan turun. Receive the peace of God. Terima damai sejahtera Allah. And let the peace of God Dan biar damai sejahtera Allah change Papua mengubah Papua. and change hearts. Mengubah setiap hati. Amen. Amin. We ought to take a minute. Kita akan ambil waktu sejenak. I'm gonna preach 4 more minutes, but right now Saya mau khotbah 4 menit lagi, tapi I want sekarang to take a minute saya ingin engkau ambil and waktu. just say terima kasih. Ucapkan syukur, katakan terima kasih I Yesus. have eternal life. Saya sudah memiliki hidup yang kekal. Muslim friends, Teman-teman Islam, Christian friends, teman-teman Kristen, you call on the name of Jesus. Anda berseru kepada nama Yesus. Maybe some of you are crying. Mungkin Anda yang menangis. Some of you are like Ibu Kanan. Mungkin ada yang seperti Ibu Kanan. You're smiling. Engkau lagi senyum. God is good. Allah itu baik. God is Allah itu good. baik. There is joy in Asa salvation. sukacita ketika kita Amen. diubahnya. Amin. Amen. Amin. I think we brought about 20,000 of these books, Ada sekitar 20.000 buku kecil ini and they are all gone. dan sudah habis. Maybe there's a few hundred left. Mungkin masih ada sisa berapa ratus. Read this little booklet, Kalau belum dapat, ambil buku and kecil there'll ini. be a few distributed at the end. Nanti di akhir ibadah akan But dibagikan. all these books are all over Nabira. Tapi semua buku kecil ini sudah ada di seluruh kota That's why Nabire. we printed them. Itulah kenapa kita cetak. Amen. Amin. Let's give one more big Mari praise to berikan Jesus. pujian yang meriah sekali lagi buat Yesus. Haleluya. Next Sunday,
Hari Minggu depan you find a group of believers. Anda cari kelompok orang percaya. I see the pastors here. Saya melihat ada pendeta hamba Tuhan di sini. Later on, I'll call them up. Nanti saya akan panggil mereka naik. You can meet one of the pastors. Anda bisa jumpai salah satu hamba You can Tuhan. see who they are. Anda bisa lihat siapa And mereka. they will help you to know God. Dan mereka yang akan tolong saudara lebih mengenal Tuhan. Now you see, even if you fail, Bahkan ketika Anda gagal, maybe sometimes you fail. mungkin kadang-kadang hidupmu gagal. Well, the pastor doesn't kick Ya, you. pendeta tidak akan tendang saudara. Oh, you failed. Oh, kamu sudah gagal ya? You failed. Kamu sudah gagal. No. Tidak. The Bible says, Alkitab berkata, when the righteous falls even 7 times, waktu orang benar jatuh walaupun sudah 7 kali, God raises him up. Tuhan akan angkat hidupnya. God raises him Tuhan up. akan angkat hidupnya. Jesus will never leave you. Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Never leave you. Tidak akan pernah meninggalkan. He doesn't keep you Dia down. tidak tahan engkau di bawah. Down, Di bawah down. saja terus. He raises you Dia up. mengangkat hidupnya. Yeah. Ya, Yeah. ya. Let me talk to you a little bit more. Mari saya bicara sedikit lagi. Look at me. Lihat saya. The living Jesus Yesus yang hidup speaks to our sin. bicara kepada dosa kita. Your sins are forgiven. Dosamu sudah diampuninya. Your sins have been put away. Dosamu telah disingkirkannya. The living Jesus Tapi Yesus yang hidup also speaks to every sickness and disease. juga berbicara kepada setiap sakit dan penyakit. That same Spirit Roh yang sama that raised Jesus from the dead yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati touches you, menjamah engkau, and by the hands of the apostles dan dengan tangan para rasul there were wonders among the people, terjadi tanda ajaib, tanda heran antara orang proving the resurrection oleh karena kebangkitannya that Jesus is alive. bahwa Yesus adalah hidup. We're not just words, Kita bukan hanya ngomong, words. bicara. A preacher talking. Khotbah bicara terus. My friend, I have nothing. Sahabatku, saya tidak punya I apa-apa. am nothing Saya tidak ada without apa-apanya the living Jesus. tanpa Yesus yang hidup. Every service, Setiap ibadah, I've been doing this for many years. saya sudah lakukan ini selama I say, bertahun-tahun. Jesus, Saya menyaksikan I'm Yesus. leaning on you, Saya bersandar and kepadamu I Yesus. declare to you Dan saya tonight, nyatakan buat saudara malam ini, He's alive. Dia masih hidup. He's alive. Dia hidup. Maybe you cannot see Him with Mungkin your Anda tidak eyes, bisa lihat dengan matamu, but He is there tapi Dia ada di situ, beside di you, sampingmu, healing you. menyembuhkan engkau. There was a lame man. Ada seorang lumpuh, He had been on a bed, dia sudah ada di tempat and the tidurnya, preacher said to dan him, pengkhotbah bilang kepadanya, Jesus heals you. Yesus sembuhkan engkau. That's what I'm saying to you Itulah juga tonight. yang saya ucapkan pada saudara malam ini. This is not about me. Ini bukan tentang hidup saya. There was a lame man healed, Ada seorang lumpuh disembuhkan, and the people said to the preacher, dan orang-orang berkata kepada pengkhotbah itu, Oh, you must be a great holy man of kamu God. pasti orang kudus yang luar biasa. Oh, this healing happened Oh, karena kesembuhan terjadi because you are a great holy man of karena kamu God. hamba Tuhan Allah yang besar dan But kudus. the preacher said, Tapi pengkhotbah itu bilang, it's not my power, itu bukan kuasa saya, it's not my holiness, itu bukan kekudusan saya, it's the faith itu adalah that iman works yang bekerja through Jesus Christ. melalui Yesus Kristus. Jesus will give you faith. Yesus yang akan berikan iman kepadamu. Jesus will give you Yesus faith. yang akan berikan iman kepadamu. Hallelujah. Haleluya. I can sense how it's happening. Saya bisa merasa itu sementara terjadi. In fact, I am pretty sure Saya yakin there sekali are some of you, ada beberapa dari you saudara, have already been healed. Anda sudah disembuhkan Tuhan. While I've been talking, Waktu saya bicara, pain has left your oh, body. rasa sakit menghilang dari tubuhmu. Your breathing is healed. Pernapasanmu sudah Your disembuhkan. knee is healed. Lututmu sudah disembuhkan. Your foot is Oh, healed. masalahmu sudah diselesaikan. The eczema is healed. Ada pernapasanmu sudah disembuhkan. Some of you are being healed right now. Beberapa sudah disembuhkan sekarang. Amen. Amin. Amen. Amin. Are you ready? Apakah engkau siap? Tonight, Malam ini I'm going to start saya memulai to speak to those who are lame, untuk memperkatakan kepada mereka yang lumpuh, or you have pain, atau Anda ada rasa or sakit rheumatism. atau rematik asam. Yesus sementara sembuhkan engkau. If you had a stick Jika engkau bawa tongkat or crutches, atau bawa penyangga, lift them above your head. angkat tinggi-tinggi di atas Lift kepalamu. up your crutches Angkat tinggi-tinggi and tongkatmu start to walk. dan mulailah berjalan. Take the first step. Ambil langkah pertama. Jesus is healing Yesus you. sementara menyembuhkan I engkau. see a stick over Saya here. melihat ada tongkat yang sudah I see a diangkat. crutch over Ada here. tongkat yang sudah I diangkat di see a situ. crutch over Di sana here. juga. I see crutches Saya way out melihat jauh here. di gelap sana. Jesus is healing Yesus you. sementara sembuhkan
Jesus is healing Yesus you. sementara menyembuhkan Rise engkau. up and walk. Bangkit dan berjalanlah. Move your legs. Gerakan kakimu. Move your knees. Gerakan lututmu. Jesus is healing Yesus you. sementara sembuhkan engkau. Receive now. Terimalah sekarang. Receive now. Terimalah sekarang. Do what you couldn't do Lakukan yang before. sulit kau lakukan If sebelumnya. you're in a chair, Jika engkau ada di kursi Stand roda, up. berdirilah. Jesus is healing Yesus you. sementara sembuhkan engkau. Jesus is beside Yesus you. sementara di sampingmu. He is Dia alive. hidup. He heals Dia you. sembuhkan engkau. Receive Terima now. saat ini. Oh, thank God for every pain Terima that's kasih gone. Tuhan untuk semua rasa sakit yang sembuh. Pain is leaving right now. Rasa sakit meninggalkan engkau It's not sekarang. there anymore. Tidak ada lagi di situ. Check your body right now. Periksa tubuhmu sekarang. God has done something for Tuhan you. telah melakukan sesuatu bagimu. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Thank you, Terima kasih Tuhan Jesus. Yesus. Let's give God Mari praise. berikan pujian tepuk Let's tangan give buat God Tuhan. praise. Berikan pujian kepada Let's Tuhan. give God Berikan praise. pujian kepada Allah. Last night, Pada malam many tumors left. banyak tumor yang lenyap. Many people who had tumors. Banyak orang yang sakit I want tumor. to pray for you in a moment. Saya akan berdoa buat saudara sebentar lagi. Take your hand down now. Tapi turunkan saja tanganmu. All those who've been healed from pain, Semua yang sudah disembuhkan dari or sakit. you couldn't move your back or Sebelumnya, your arm or your sebelumnya leg. Anda sulit gerakan tangan, kaki, punggungmu. But now something has happened. Tapi sekarang sudah berubah. I want you to honor Ingin Jesus. saudara menghormati Would Yesus. you lift your hand, all those who've been healed? Maukah saudara angkat tangan yang sudah sembuh? Wave at me where you are. Yang sudah Yes. sembuh, lambaikan tangannya, lambaikan tangannya. Yes. Look at that. Itu dia. 100 meters away. I 100 see. meter jauhnya saya Way bisa down lihat. there. Way Oh, down jauh di there. sana, jauh. Way down there. Jauh di sana. Way down Jauh di there. sana. There are people everywhere. Banyak orang di mana-mana. How are we going to do this Bagaimana tonight? caranya kita lakukan ini malam ini? You see, if you come and say thank you to God, Setelah kau datang dan bersyukur kepada there's Tuhan, an extra blessing. ada berkat yang khusus. 10 lepers were healed. 10 orang kusta ketika mereka disembuhkan, hanya satu orang yang maju dan berikan He terima received kasihnya, extra double dan dia blessing. dapat berkat ganda. So I'm going to ask you, Jadi saya meminta all those who've been healed, semua yang sudah sembuh try to push through the crowd. masuk melalui orang banyak. You can say, excuse me, Minta maaf bilang permisi.